ویسٹ انڈیز کا 254 رنز کا ہدف پاکستانی بیٹرز کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ پاکستان نے 76 رنز پر 4 وکٹیں گنوا دی۔ کپتان شان مسعود اور محمد ہریرا 2-2 رنز بنا کر چلتے بنے۔ بابر اعظم 31، کامران غلاف 19 رنز بنا کر آؤٹ۔ سعود شکیل 13 اور کاشف علی 1 رن پر کریز پر موجود ہیں۔ جیت کے لیے پاکستان کو مزید 176 رنز، ویسٹ انڈیز کو 6 وکٹیں درکار۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں بلدیاتی ضمنی انتخابات ووٹوں کی گنتی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ 50 جنرل وارڈز میں 167 امیدواروں میں کڑا مقابلہ۔ ڈیرہ بگٹی یونین کونسلز کی 4 وارڈز میں امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ UC 12 وارڈ نمبر 4 سے موہم خان بگٹی، UC 12 وارڈ نمبر 6 سے علی نواز بگٹی اور UC 23 وارڈ نمبر 1 سے یار محمد بگٹی بلا مقابلہ منتخب۔ وارڈ نمبر 23 سے آزاد امیدوار انور حسین بگٹی بھی بلا مقابلہ منتخب۔ چاغی UC 16 وارڈ نمبر 7 آزاد امیدوار ثناء اللہ 167 ووٹ لے کر کامیاب۔ UC چھلگری وارڈ نمبر 4 سے ملوک خان 197 ووٹ لے کر جیت گئے۔ سپریم کورٹ میں ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جمعرات کو محفوظ کیا تھا۔ بینچز کے اختیارات کیس میں فل کورٹ کی تشکیل پر بھی عدالت نے دلائل طلب کیے تھے۔ عدت نکاح کیس میں نیا موڑ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پاکستان تحریک انصاف اور سابق خاتون اول بشرا بی بی کی بریت کے خلاف خاور مونیکا کی اپیل کل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ نئے جج جسٹس اعظم خان کل سماعت کریں گے۔ خاور مونیکا نے 13 جولائی 2024 کو ایڈیشنل سیشن جج کا بریت کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور 2 ارکان کی مدت ملازمت آج ختم ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق 45 روز میں نئے چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب ضروری ہے۔ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے معاملے پر ابھی تک مشاورتی عمل شروع نہ ہو سکا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کام جاری رکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی۔ علی امین خان گنڈاپور کو صوبائی صدارت سے ہٹائے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان۔ ذرائع کے مطابق عاطف خان، شوکت یوسف زئی اور ارباب شیر علی کو اہم ذمہ داری ملنے کا امکان۔ تمام صلیحی تنظیمیں بھی تحلیل کی جائیں گی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی قیادت سے بھی نالا۔ پنجاب میں پارٹی کی تنظیم نو کی ہدایت کر دی۔ سلمان اکرم راجہ کو فعال رہنماؤں کو پنجاب میں پارٹی عہدے دینے کا کہہ دیا۔ عالیہ حمزہ کو پنجاب اہم ذمہ داریاں سونپ دی تھی۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو بانی پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے وہی پارٹی کا فیصلہ ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ مذاکرات کے آغاز میں حکومت نے تاخیر کی، کمیشن کی تشکیل میں بھی تاخیر کی، اب بھی حکومت سنجیدہ ہے تو ایک بھی مثبت قدم اٹھائے اور کمیشن کا اعلان کر دے، جس کے بعد ہم بانی پاکستان تحریک انصاف سے بات کریں گے۔ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر کے اسپیکر اور کمیٹی کی توہین کی اور پورے مذاکراتی عمل کو تماشا بنا کر رکھ دیا۔ ہم کب تک اس تماشے کا حصہ بنے رہیں گے؟ بولے پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی کو ابھی تک باقاعدہ طور پر مذاکرات کے خاتمے کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا۔ ان سے کہتا ہوں کہ 28 تاریخ کو آئیں، بیٹھیں اور ہمیں سنیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے۔
पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दौरा अमेरिका के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। मेरे अमेरिका दौरे का मकसद अमेरिकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। पाक बहरिया नौवे अमन मशक और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। ISPR के मुताबिक नौवे बैनुल अक़वामी अमन मशक 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद की जाएगी। नेवल चीफ्स और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहों का इंटरनेशनल अमन डायलॉग में होना खास बात है। अमन डायलॉग में दुनिया भर के सीनियर अस्करी क़यादत इलाकाई सलामती और समुद्री खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत के योम जमहूरिया पर योम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल, काबिज फौज की सड़कों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम, बड़ी तादाद में फोर्सेस के एहलकार तैनात। योम स्याह पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने कहा कि भारत का योम जमहूरिया हमारे लिए योम स्याह है। कश्मीर किसी सूरत भारत का हिस्सा है, न कभी हो सकता है। कश्मीरी अपने हक के खुद इरादत के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी की कामयाबी से हमकरार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि प्रोग्राम के तहत सुबह भर में 9,000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज्यादा बिलासुद कर्ज जारी किया गया, जो चंद माह की मुख्तसर मुद्दत में 8.5 अरब रुपए के माइक्रो फाइनेंस कर्ज का मुनफरिद रिकॉर्ड है। मरियम नवाज ने कहा कि दिल चाहता है कि पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। जमात इस्लामी ने पीके एक्ट मुस्तरद कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, सब मिलकर फेक न्यूज़ का सद्देबाब करें, आवाज बंद करने की कोशिश करना काबिल कबूल नहीं। पीके एक्ट से मुतालिक जमात इस्लामी सहाफ़ी तंजीमों के साथ है। मजीद कहा कि इसराइल को शिकस्त देना हक की पता है। इसराइल शिकस्त खा चुका है, ये इसराइल की शिकस्त नहीं, अमरीका की भी शिकस्त है। चेयरमैन FBR ने एतराज के बावजूद अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदने का ऐलान कर दिया। राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि नौजवान ऑफिसर्स के लिए कारें खरीदी जाएंगी। ऑपरेशंस और सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए ऑफिसर्स का विजिट जरूरी होता है। कमेटी के एतराज का एहतराम से शाफी जवाब दिया, टैक्स अहकाम पूरे करेंगे। ट्रैकिंग सिस्टम ट्रक के साथ गाड़ियों में भी 2 से 3 महीने में नस्ब हो जाएगा। यकम फरवरी 2025 से हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पीछे बैठे शख्स के लिए भी हेलमेट जरूरी। खिलाफ वर्जी पर 2,000 रुपए जुर्माने के साथ मोटरसाइकिल थाने बंद की जाएगी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया और फील्ड स्टाफ के जरिए आगाही मुहिम जारी है। बहावलपुर के तारीखी शेरबाग में 7 साला बंगाली शेर हलाक हो गया। क्यूटर शेरबाग उस्मान बुखारी की जानिब से बताया गया है कि बंगाली शेर कई हफ्तों से बीमार था और 3 रोज से खाना पीना भी छोड़ चुका था। बंगाली शेर गुर्दों और मैदे की बीमारी की वजह से हलाक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह मैदे की सोजिश और गुर्दों का फेल होना बताया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाना चाहता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि 1-2 रोज में साइम अयूब का प्लास्टर उतर जाएगा। मैं खुद साइम की एनर्जी को मॉनिटर कर रहा हूँ। रोजाना की बुनियाद पर साइम अयूब से रब्ता करता हूँ और उनकी सेहत के हवाले से मालूमात लेता हूँ।
आईसीसी ने साइम अयूब को नजरअंदाज करते हुए श्रीलंका के काउंट मेंडिस को टेस्ट फॉर्मेट में 2024 के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए नामजद कर दिया। आईसीसी की जानिब से इतवार के रोज जारी एलामिया के मुताबिक मेंडिस को रेड बॉल फॉर्मेट में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद किया गया। इटली के जेंगसन्स ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में जेंगसन्स ने जर्मनी के इग्ले अलेक्जेंडर को एकतरफा मुकाबले के बाद स्ट्रीट सेट्स में 6-3, 7-6 और 6-3 से शिकस्त देकर टाइटल का दिफा किया। और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की घड़ी की कीमत ने सबको हैरान कर दिया। जुम्मे को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शाहरुख खान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस इवेंट में शाहरुख खान की कलाई में मौजूद घड़ी ने सबकी तवज्जो समेट ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान ने स्विट्जरलैंड के सबसे महंगे ब्रांड ओडोरम्स की घड़ी पहन रखी थी, जिसकी मालियत पाकिस्तानी रुपए में 2 करोड़ 48 लाख से जायद बनती है।